Yan guys, start na to guys, start na to guys. Guys, start na to guys. Walang shot lock. Walang shot lock. Pero live ball. Oh, live ball to. Live, dahil lang. Start na to guys, start na to guys. Start na to. Limandaan. Sige. Yan, 500 pa. Amin na yan, kasi tayo. 1-0. Ya, gana din. Sige din. Hanggang ilan yan? 15. Screen. O yung void natin ha. All one. Sangga buntot na. Dito pa pinatupad. Gamit foul din. Ayun, double screen oh. All two. Aso. Sige din, sila mo din. Palit kayo sa roll. Hoy, travel. Foul. Foul. Wala. Good. Wala taon. Bobby, uy. Ito, kano? Din, depensa. Porto. Oy, limandang ka. Oy. Limandang ka. Foul rep, hawak rep. Foul. Foul. Palit kasi kayo, palit. Kuha penalty. Naku, ayan na naman. Sige, pagurin nyo muna roll. Aso na. Good. Sige. Paa tumama sa kalaban, paa. Kaya niya. Sige, roll. Bigay mo. Screen. Tumitira. Kamay. Ayun. Steal mo din. Depensa kayo, tumitira to. Momentum niya na oh. Momentum niya na yan. Ayan na oh. Oh. Good. Sa aming bola. Ayan pa. Oh. Dapat ikaw pala eh. Ayun, binigay. Bola nila. Sige na. Tatlo. Din, sige, Lazarul. Makapalitawag. Darul do. Oh, lol. Hindi, makapalitawag din.
Hindi din, makapagtawag din din. Wala counted. Aso. Den, good yan. Dito Patay! 8-6, dalawa depensa din. Score natin guys, 8-6. 8-7. Kaya mo na sa rolo. Yakap ha. Penalty na. Ganda na laban guys, solid. Shoutout nga pala dito sa mga taga-Lambaking, shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtanggap sa amin. Pangit! 9-7 score guys, 9-7 na po. Maganda ang laban. 9-8, shooter to. Ang galing ng isang kalaban guys, shooter. Wala, parang pinay lang. Hindi, ikutan mo din. Naglalaban na si Sarol tsaka itong kalaban niya. Pare sila may shooting. Guys, solid. Ayun o, tinan mo. Pang! Yung Paulinho, ayos ah. Wala si Bay. Parang ang dada sa atin. Penalty na rep. Score. Ano score, Goy? Tubig bang? Si Rachel. Oy, tubig, Andre, tubig. Shooter talaga yung kalaban guys, solid. 09. Pondo ha. Pondo kayo. Sige, amin na pre. Oh, foul. Pwede kayo mag-time out ha guys ha. Score. 1-9 guys, score shot. 1-9 score, 1-9. Wala na. Sige din. Foul tayo guys. Sir, balik nyo sir. Ako lalaban din. Oh, yan. Match lang. Kasi bata pa to. Hindi. Yun, sumablay guys, sumablay. Dapat play. Apa, sige pa. Apa. Dapat ikaw pala naglaro dyan eh. Agawang buko. Kulot. Agawang buko. 2-9 guys, 2-9. Pwede mong paulin din. Pwede niyong paulin. Para wala easy basket. Rep, tuhod ha. Foul. Malalakas na kabataan ngayon. Sobra. 27, bata pa. Alis yan. 27, bata pa. Warning. Shooter tong isang kalab. Shooter pare oh. Pare sila. Siyempre ano yun lang eh. Momentum guys. Pero hindi nga mo. Ayun guys. Shoutout pala. Marunong kang sir. Bata pa eh. Tapos talaga, una. Pero kasing edad na yan sila. Alas mo kayo kasing edad na yan. Foul! Salo yung player. Score natin guys, 2-9. Ano guys, score? 3-0 guys, score 3-0. Pag na-shoot nyo to guys, 3-1 score.
Shooter talaga guys, shooter. Dalawa lang sinablay na ito. Bilang na bilang ko guys. Dalawa lang sinablay. Isa nga, shooter eh. Time out muna guys, time out muna guys. Dulo guys, maraming salamat sa pagtanggap sa amin. Last na guys, last na tayo. Pwedeng bukas po. Pwede kayo gumamit ng foul ha? Apo. Foul, saluhin mo din. Nice. Mabait tayo, mabait kalaban guys. Sobrang solid lang napuntahan namin na lugar. Solid. Yan lang. Ito shooter oh. Pang! Hindi talaga sumasablay guys, hindi talaga sumasablay. Ibang klase to, ibang klase. Dalawa. Ito, walang sablay. Then, Sarol, double screen Sarol. Mapal naman tawag eh. Yan, walang sablay. Sarol, double screen, bilis. Magpapapaw. Magaling din. Magaling batang maglaro. Lapit! Larong Mindanao talaga. Lapit! Tipay. Foul. So, walang foul. Auto, walang... Nako, sumablay. Pumasok pa guys. Ayan guys, panalo na kami guys. Shoutout nga pala sa mga nakalaban namin. Guys, pa-shoutout. Shoutout nga pala sa mga nakalaban namin. Maraming salamat guys. Asan isa? Bump. Salamat Bump ha. Thank you guys. Ayan, salamat sa mga nakalaban namin. Tsaka dito sa mga nanood dito guys.